हेलो भाई मैंने आम देखते रेडी होकर बाहर कर पड़े आसना बर्तमान आम जो असनमणि टुसु यात्रा कका मैंने बापू भाई देखते बर्तमान आम पहुंची गलु असनमणि मकर दिने खावाई দিব গুড়ের পিঠাটা সাঙ্গাত মিঠা মিঠা সাঙ্গাত মিঠা মিঠা মেলা গেলে খাওয়াই দিব পানি পুরিটা মেলা গেলে খাওয়াই দিব পানি পুরিটা সাঙ্গাত খটা খটা সাঙ্গাত খটা খটা মকর দিনে খাওয়াই দিব গুড়ের পিঠাটা মকর দিনে খাওয়াই দিব গুড়ের পিঠাটা সাঙ্গাত মিঠা মিঠা সাঙ্গাত মিঠা মিঠা মেলা গেলে খাওয়াই দিব পানি পুরিটা মেলা গেলে খাওয়াই দিব পানি পুরিটা সাঙ্গাত খটা খটা সাঙ্গাত খটা খটা থাম 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 আরে টুকুন 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 काका मैंने कहते पड़ेगा जे आउ टी हो जावा राति तो है ना एना तो थोड़ी जाई कर की घर घर जाई कर चला देखा आउ टी देखवा तापर जीवा तो घर को तो जीवा कहीं जीवा कि नहीं चलो देखवा चलो दोस्तों कार्यक्रम सरी गला ना बर्तमान आम घर को आगमन हो जाए जब वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देखा नेक्स्ट जय जगन्नाथ।